आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू कीजिए। الحديث الخامس عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٹیچر آپ نیچے جائیں گے؟ اب میں شیئر کر دیا، بس ہو جائے گا آپ کے ساتھ ابھی۔ خامسن کس وزن پر ہے؟ فاعلن کے وزن پر، ٹھیک ہے جی ہاں۔ رابعن، خامس، ثالثن، یہ سب اسی وزن پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھیے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ میننگ کیجیے۔ جو بھی بنائے گا اللہ کے لیے مسجد، اللہ ان کے لیے بنائے گا جنت میں گھر، اس کے لیے بنائے گا ایک گھر جنت میں۔ مسجدن، ایک مسجد، زیادہ مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے بنانے کی، ایک مسجد بھی بنائے گا۔ اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، سین جو، اور یہ ظرف ہے، اور ظرف زمان ہے۔ مسجد جیسے مشرق ہے نا، مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ ہے نا، یا مغرب کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں جو دونوں ہوتے ہیں، ظرف زمان بھی ہوتے ہیں، مکان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک ہی ہے نا، ظرف مکان ہے نا مسجد تو، لیکن دوسرا جو ہوتا ہے مشرق مغرب، یہ جو ہوتا ہے زمان بھی ہوتا ہے مکان بھی ہوتا ہے، تو بعض دفعہ دونوں مانی۔ اچھا بنا کیا ہے؟ من کیا ہے؟ من کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ من یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ مبتدا، جی مبتدا، ہاں مبتدا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو مبتدا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جملے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہے نا جی یا ہاں، تو اگر آپ کا اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسم ہے، تو یہ آپ کا مبتدا تو پہلے بن گیا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن کے آ رہی ہے آگے، بنا للہ مسجدن، بنا اللہ۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کا شرط کا بھی ہے، حرف شرط۔ حرف شرط کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ حرف شرط ہوتے ہیں، کچھ اسم شرط بھی ہیں۔ تو یہ حرف تو ہے نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم شرط ہوگا، صحیح ہے۔ کچھ فعل حرف شرط ہوتے ہیں، کچھ اسم شرط بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا اسم شرط ہو گیا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اسم موصول بھی ہوتا ہے یہ، اگر مڈل میں آئے تو اسم موصول بھی ہوتا ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، کوسچن کے لیے بھی آتا ہے۔ تو من جو ہوتا ہے نا، موصولہ بھی ہوتا ہے، استفہامیہ بھی ہوتا ہے، شرطیہ بھی ہوتا ہے، اور مبتدا بھی بن جاتا ہے، چار کام کرتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ جو شرط آئے گی نا پھر وہ کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو یہ جب بھی من کے ساتھ اس طرح سے آتی ہے شرط، حرف شرط بن کے آتا ہے، تو پھر جو بھی بنائے گا اللہ کے لیے ایک مسجد، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کوئی بہت ہی بڑی عالیشان مسجد ہو، 4 دیواریں ہونے چاہیے، اور اندر اس کو مسجد کا نام دے دینا چاہیے، اور وہاں پہ لوگ مسافر جو بھی ہیں وہ آ کے نماز پڑھ لیں، کافی ہے۔ پھر آپ کی جتنی ہستی ہے، پھر جتنی آپ بنا سکتے ہیں اس میں ویریشن، اے سی لگا دیں، پنکھے لگا دیں، ونڈوز رکھ دیں، جو بھی کرنا چاہیں آپ، لیکن 4 دیواریں، جیسے خانہ کعبہ بھی بنا ہوا ہے نا ہمارا، تو وہ صرف 4 دیواریں ہیں، پھر ایک ڈور ہوتا ہے اس میں انٹر ہونے کا، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے اندر جا نماز بچھا دیں تو مسجد بن جاتی ہے، کوئی زیادہ عالی شان نہیں۔ مسجد اصل میں مسجد جو ہوتی ہے نا وہ تقوی حاصل کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ وزٹ کرنے اور وہاں پہ خوبصورتیاں اور وہ سب چیزیں، سب سے پہلے وہاں پہ تقوی، جو لوگ اس کو آباد کرتے ہیں وہ تقوی والے لوگ ہونے چاہیے، ان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، جو تقوی کے مطابق وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ من بنا، بنا کیا ہے؟ ماضی ہے، اس کا روٹ ورڈ یہی ہوگا، اور یبنی کیا ہوگا؟ اس کا مضارع ہوگا۔ کون سا باب بنتا ہے؟ بنا یبنی،
ضرب يضرب दरबा यदरिबु बनता है, ठीक है। और मस्दर क्या बनेगा इसका? ضرب يضرب मस्दर बन यन, यानी इस तरह, हाँ इस तरह लिखा जाएगा। बिनान नहीं बनेगा, बिनान अलग चीज है, जो छत कहते हैं ना, जिसे छत भी कहते हैं और भी क्या कहते हैं, अच्छा वो बिना अन होता है, जैसे कुरान मजीद में भी आता है ना पहले पारे में बिना अन, है ना, तो छत बनाया लन, वो अलग चीज है। ये मस्दर जो है ना, ये बन यन बनेगा, बन यन, ये इस तरह से बनेगा। मस्दर जो होता है ना, या तो आप उसको दो पेश के साथ बना दें या दो जबर के साथ बना दें। जब आप माजी और मुजारे बनाते हैं ना, तो फिर आगे आपको वो भी बनाना पड़ता है, दो जबर के साथ अलिफ के साथ लाना पड़ता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? बन यन, ठीक है, ये इसका मस्दर बन जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें और हम अमर कैसे बनाएंगे? बना यबनी से अमर क्या बनेगा? दुआ में भी आता है ना, रब्बी बनी ली, है ना, आता है ना, बैफन, ابني हाँ इब्नी बन जाएगा। इब्नी, नून के नीचे जेर आएगी, अब वरना ये नहीं बनेगा, जी ये इब्न बन जाएगा, वरना इब्नी, यानी इसका मतलब है या गिरी हुई आगे से, जी आगे से भी या गिरी हुई है, पीछे से ता गिरी हुई है, तब बनी से बना हुआ है ना, ये मुखातिब के सीगे से। बना यबनी, बना भी असल में बना या होता है, लेकिन या के ऊपर जबर नहीं लगा सकते, यानी वो या कहती है मुझे खाली रखो ना, तो बना बन जी जाता है। और फिर यबनी यू होता है, तो वो या पे पेश भी नहीं डालने देती, तो फिर ये क्या बन जाता है? बना यबनी बन जाता है। ये इसका माजी मुजारे है। फिर उससे हमने इब्नी अमर बना लिया। और मबनी युन क्या बनता है? यबनी से मबनी युन बनाने का, इस्मुल फाइल बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। शुरू में मीम दमे वाली और आखिर में दो पेश लगा देते हैं। जैसे यबनी, यबनी था ना, यबनी यू था ना, असल यबनी यू होता है, लेकिन वो फिर हम क्या करते हैं उसको, जो مبني एक होती है इस्तेमाली शक्ल, ये इस्तेमाली शक्ल है, और जो इसकी असली शक्ल है वो है ओरिजिनल बना या, ठीक है, बना या तीनों पे जबर, फिर हम इसको बना कर देते हैं, ठीक है। हरफ इल्लत के ऊपर अगर जबर आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, या हरफ इल्लत से पहले जबर आ जाए, दोनों बातें सेम ही है, तो फिर हम उसको अलिफ में चेंज कर देते हैं, तो वो बना बन जाता है। हरफ इल्लत जो होता है ना, उससे पहले जबर आ जाए, वो हो या हो, तो हम उसके जो जबर के मुताबिक जो हर्फ आता है वो आता है अलिफ, तो उसमें चेंज कर देते हैं, तो वो बना लिख, ये इसको बना ही पढ़ा जाता है ना, अलिफ के साथ पढ़ा जाता है ना, बनाई तो नहीं पढ़ा जाता ना, बना जी पढ़ा जाता है। ये बना क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है कि या से पहले जबर है, तो हमने इस या को अलिफ में चेंज कर दिया, तो ये बना बन गया। इसी तरह यबनी यू होता है, और हम उसको यबनी कर देते हैं, लेकिन अब यबनी यू से हमने असली शक्ल से हमने क्या बनाना है? इस्मुल फाइल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? शुरू में मीम लगाएंगे दम्मे वाली, या को गिरा देंगे, ठीक है, दम्मे वाली मीम लगा के, और आखिर में दो पेश मबनी युन, तो مبني है ना, मबनी यानी, फिर उसका क्या बन जाता है? डुअल फॉर्म मबनी यानी। तो दो मबनी यानी दो मबनी कौन कौन से होते हैं? एक फेले माजी होता है और एक फेले अम्र होता है, ये मबनी यानी होते हैं, सही है। तो इसी तरह ये इस्मुल फाइल बन गया। अच्छा, फिर बिना अन कैसे बनता है? बिना अन जो कुरान मजीद में आता है ना, जैसे फिराशन, फिराशन भी आता है ना, उसी जगह पे फिराशन भी आता है, उसी जगह बिना अन भी आता है, आसमान को छत बनाया। जी तो والسماء بناء हाँ, अब इसका वजन निकालें जरा, फिराशन का, फिआलन, فعلا होगा फिआलन, फियालुन भी कह सकते हैं, फियालन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी वजन है, फियालुन या फियालन, ये वजन होता है इस्मुल मफूल का वजन, इस्मुल मफूल, ठीक है। ये जी इस्मुल मफूल बना हुआ है, कौन से बाब से बना हुआ है?
अच्छा बहरहाल ये इस्मुल मफूल है, ये भी इस्मुल मफूल है, ये भी इस्मुल मफूल है। यानी इस्मुल मफूल एक होता है इस्मुल फाइल और एक होता है इस्मुल मफूल। इस्मुल फाइल जैसे मबनी यून हमने बनाया तो इस्मुल फाइल बना ना, लेकिन जी बिना अन क्या है, ये इस्मुल मफूल है, यानी बनाई हुई चीज, छत, बिना अन। फिराशन क्या होता है, बिछाई हुई चीज, जैसे बेड होता है, बिस्तर होता है ना। फिराशन, फिराशन जो होता है कोई भी चीज, जैसे हम फर्श होता है ना, तो फर्श क्या होता है, बिछाई हुई चीज होती है ना, अल्लाह ताला ने जमीन को बिछा दिया है, जी तो ये फिराशन है। अच्छा कुरान मजीद में फराशन भी आता है, तो मीनिंग में फर्क करना है। फिराशन क्या है, वो आपका फर्श है, बिछाई हुई चीज है। बिना अन क्या है, वो छत है, उठाई हुई चीज, बुलंद की हुई चीज। बिना अन का मतलब है छत, यानी बुलंद बुलंद की हुई चीज। और फराशन का मतलब होता है बिछाई हुई जमीन, मुराद जमीन है यहाँ पे। जब जी फराशन आप कहते हैं, फराशन कहाँ यूज हुआ है आपको याद है? आपको ये भूल गए? फराशन रोशन 30th पारे में आता है, फराशन मबसूसन, फराशन जबर के साथ। पतंगे वो जो होते हैं जो उड़ते हैं, बारिश होती है ना, अगर आपने देखा हो तो, बैक होम तो कभी गए नहीं, जब बारिश होती है तो उसके बाद फौरन लाइट के ऊपर बहुत सारे, अब उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मौत मौत हाँ बोल मौत जो होते हैं। वो यौम यकून नास हाँ फिराशन, इंसान की होगा वो पतंगों की तरह उड़ेगा। तो फिराशन और फराशन का फर्क है। फिराशन फर्श है, बिछाई हुई चीज, इस्मुल मफूल है, वो चीज जिसको बिछा दिया गया हो, यानी जमीन। फिर उससे बिस्तर भी मुराद ले सकते हैं, आपका दस्तरखान होता है वो भी मुराद ले सकते हैं, जिसपे आप खाना खाते हैं बैठ के, है ना। जी डाइनिंग टेबल आजकल आ गए हैं, वो भी हो सकते हैं। तो जो चीज बिछाई हुई होती है वो आपकी फराशन होती है। फराशन जो होता है ये पतंगे, ये जमा है फराशन, ये जमा है, इसका वाहिद गोल ता के साथ आता है, सही है। तो इसको आपने, ये जमा है, बहुत से लोगों की बात हो रही है। यौम यकून नासु फिराशन मबसूसन, यही कोई इस तरह की आयत पूरी पढ़ें दोबारा। यौम यकून नासु, यौम यकूनु नासु कल फराश मबसूस हाँ मबसूसन, तो फराशन मबसूसन है, फिराश नहीं है। फर्क करके पढ़ा करें, ठीक है। जरा सी जेर जी जबर की गलती होगी तो आपका कुछ और बन जाएगा वर्ड। जी तो ये है। फिर आपका यहाँ पे सब चीजें वाजिया हो गई। लिल, अच्छा मन जो है हरफ शर्त है, बना फेले शर्त है, ठीक है। जी हमेशा हरफ शर्त के बाद क्या आता है, फेले शर्त आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, लिल्लाही क्या आएगा, ये आपका जान मजहूर ये किसी के मुताल्लिक होते हैं ना, ये कुछ नहीं बनते जुमले में, ये किसी के मुताल्लिक होते हैं, या तो मुताल्लिक के खबर होते हैं या फिर मुताल्लिक के फेल होते हैं। ये कोई 7-8 चीजों के मुताल्लिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो जार मजरूर होते हैं उनके मुताल्लिक होकर यूज होते हैं। तो मेन चीज खबर के मुताल्लिक और फेल के मुताल्लिक, तो यहाँ फेल के मुताल्लिक है। और फिर क्या है, क्या मस्जिदन क्या बनेंगे यहाँ पे, मस्जिदन मफूल मफूल बनेगा, ठीक है। जर्फ है लेकिन मफूल बनेगा। और जर्फ जो होते हैं वो मफूल बन सकते हैं, मफूलन फी ही बनेगा, जी ठीक है ना। मफूलन बिही भी कह सकते हैं, मफूलन फी भी कह सकते हैं। जर्फ जब मंसूब होके आता है फेल के बाद तो मफूलन फी बनता है। जी अच्छा यहाँ पे फाइल क्या है फिर, मन मन होगा नो, मन बना मन, मन फेल से पहले तो फाइल नहीं आता ना। बना बना बना, में जो है बना के अंदर क्या है, हुआ जमीर है। हुआ जब भी आपका मन आ जाता है ना, तो आपका जो फेल होता है ना, उसमें जो जमीर होती है वो मन की तरफ जा रही होती है, जी यानी मन की जो खबर बनेगी वो जुमला फेलिया बन के बनेगी। फेलिया भी बन सकती है, अगर फेलिया बनेगी तो उसमें जमीर होनी चाहिए जो मन के मुताबिक हो। अच्छा जी मन जो होता है ये सिर्फ वाहिद के लिए यूज नहीं होता, मन सब के लिए यूज हो सकता है।
मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, डुअल फॉर्म, जमा, सब के लिए मन यूज हो सकता है। जी समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ जी पर ये मन आपका मुब्तदा बन रहा है, शर्त भी बन रहा है, हरफ शर्त भी बन रहा है। अगर मुब्तदा बनाएंगे तो ये खबर बन जाएगी, और अगर हरफ शर्त बनाएंगे तो ये फेल शर्त बन गए। यहाँ तक आपका मस्जिदन तक हुआ ज़मीर किधर लौट रही है? हमेशा मुब्तदा और खबर के बीच में एक प्रोनाउन होना चाहिए, कनेक्टर कहते हैं उसे, जो कनेक्ट करता है दोनों को, मुब्तदा और खबर को। तो वो मन के मुताबिक होगी, ठीक है? तो हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका बना, बना फिल माजी है, अल्लाह, अब यहाँ पे फाइल इसम जाहिर आ गया। तो पहले और चौथे सीगे में क्या होता है? फाइल बाहर भी आ सकता है और अंदर भी आ सकता है। ये पहला सीगा है ना, और चौथा सीगा जो होता है वो तबनी होता है, फिर ता से होता है। क्या होगा इसमें? बना यबनी मुजारे होता है, तबनी मुजारे में होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? वो जो ता सुकून वाला आता है ना, वो वाला जो सीगा आता है ना, वो वाला चौथा सीगा होता है। तो पहले हाँ जी और चौथे सीगे में आपका इसम जाहिर फाइल भी बन के आ सकता है, मुअन्नस वाले में भी और मुज़क्कर वाले में भी। अब यहाँ पे इसम जाहिर फाइल आ गया, लहू मुतल्लिक बन गया फेल के, लहू बना के, और बैतन क्या बन गया? मफूलन फीही। बैतन मफूलन फीही नहीं बनेगा, बैतन मफूल बीही बनेगा, फिर जन्नती, जन्नत में। जी हदीस का मतलब समझ आ गया? अभी डायरेक्टली समझने से और ऊपर से फिर ग्रामेटिकली भी उसको करने से फिर वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। उर्दू में तर्जमा पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़ ले, वो मजा नहीं आता। जी अभी आप देखें वो जो एक दुआ भी है ना, रब्बिब्नी ली, उसमें इब्नी का लफ्ज यूज हुआ है। अमर, जी बना दे, तू बना दे मेरे लिए, ली मेरे लिए, क्या बना दे? बैतन बेहतर फिल जन्न, जन्नत फिल जन्नती। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है? जन्नत में घर चाहिए तो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाओ। पूरा नहीं बना सकते, जमीन दे दो, जमीन है जमीन दे दो, और पैसा है तो पैसा लगा के सिर्फ पैसा दे दो, हिम्मत है तो बना दो, और फिर नहीं तो एटलीस्ट उसको आबाद करने वाले बन जाओ। ठीक है, आबाद करने वाले, नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, नमाज आबाद करने वाले भी मस्जिद में हो। तो बहुत सारी चीजें अगर आप पूरी नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत डाल दें। एक जानिमाजी की जगह जो है वो तैयार करा दें, जानिमाज बिछा दें, कालीन जब बिछाते हैं ना तो एक एक नमाजी की जगह एक कालीन का वो जो टुकड़ा होता है वो दे दें। तो इससे भी आपका जन्नत में घर बन जाता है। कुछ भी आप हिस्सा डालेंगे मस्जिद बनाने में। बहुत नेकी का काम है, लोग करते हैं, बहुत से इग्नोर भी कर जाते हैं, बहुत पैसा होता है लेकिन नहीं कोशिश करते, सुस्ती में भी बात लोग नहीं करते। तो अब हम इसकी शरहुल मुफरदात पढ़ लेंगे। तो शरहुल मुफरदाती कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मरतबा इदाफी हाँ, ये मुफरदात है। मुफरद की जमा क्या है? मुफरदात। अब मुफरदात मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुफरदात मुअन्नस रहेगा क्योंकि क्या अगर ये मुअन्नस होगा तो फिर ये मुअन्नस होगा, वरना नहीं होगा। जी मैंने कितनी बार बताया कि अगर ये मुअन्नस होगा तो तब मुअन्नस होगा ये, वरना नहीं होगा। अलिफ ता लगा देने से हर लफ्ज मुअन्नस नहीं बन जाता। मरफूउन की जमा क्या होगी? मरफूउन, मरफूआतुन मरफूआतुन, मंसूबुन, मंसूबातुन, मजरूरुन, मजरूर। अब ये जितने भी आ रहे हैं ना, जैसे आपका दुलारुन होता है, अब दुलारुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है अब इसकी जमा क्या बनती है? दुलारातुन हाँ, रियालुन, रियालातुन, तो क्या वो मुअन्नस बन जाएगा? नहीं नहीं बनेगा। तो एक चीज जो एक दफा बता दी जाती है ना, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करवाती हूँ, जब तक आपको आपकी तरफ से जवाब नहीं आता फिर मैं बोलती रहती हूँ। ठीक है, तो मुफरद क्या है? इसी तरह से मुजक्कर है, उसमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है। मुअन्नस की अलामत होने के लिए तीन चार चीजें चाहिए। सबसे पहले तो वो क्या, उसका पेड़ होना चाहिए। ठीक है, तब वो मुअन्नस होती है। उसका मुजक्कर पेड़ होना चाहिए, जैसे हमको, जिसको हम रियल मुअन्नस कहते हैं, जी मुअन्नस हकीकी कहते हैं। दूसरी उस अलामती मुअन्नस होती है, उसमें कोई अलामत होनी चाहिए।
تو علامت مونس میں سب سے بڑی علامت کیا ہے مونس کی؟ تا مربوطہ. تائے مربوطہ. 95% تائے مربوطہ والے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور علامت بھی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں الف التانیث. الف التانیث, مؤنث کا الف, یہ بھی آپ کا مرکب وہ بن رہا ہے. الف ہوتا ہے نا, الف تانیثن, تانیث کا الف جی. یعنی مؤنث کا الف. اب یہ کون سا الف التانیث ہوتا ہے؟ جو اس کی 2 کلرز ٹائپ. میں آتا ہے حمراء. ہاں, یہ ٹو ٹائپس ہوتی ہیں اس کی. ایک ہوتی ہے الف مکسورہ, جب تک آپ نوٹ نہیں کریں گے الف مکسورہ, مکسورہ کاف سے ہوگا مکسورہ, دوسری والی کاف سے نہیں ہوگا, کتاب والی کاف سے نہیں ہوگا, مکسورہ, الف مکسورہ. جیسے آپ کا کیا ہوتا ہے, مثال دیں الف مکسورہ کی. حمراء. نہیں, وہ الف ممدودہ ہے بہن, الف ممدودہ ہے, وہ ممدودہ, وہ الف ممدودہ ہوتا ہے, الف کے بعد حمزہ اور اس کے اوپر ایک ہی پیش, وہ الف ممدودہ ہوتا ہے. یہ الف مکسورہ ہے, جیسے موسیٰ, جیسے ہاں عصا بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں عصا. اور کیا کہیں گے, جیسے آپ کا موسیٰ بھی ہوتا ہے لیکن وہ تو مذکر ہو جائے گا, وہ تو مؤنث نہیں ہوگا, وہ تو ایکسیپشن میں آ جائے گا. اچھا, جیسے آپ کا ہوتا ہے بشرا, کبرا, صغرا, یہ ہوتا ہے نا, ہاں یہ سب مؤنث ہوتے ہیں. کل میں پڑھا رہی تھی تو کہتے کبرا مذکر ہے. ہاں میں اپنے نواسوں کو پڑھا رہی تو کہتے تھے کبرا اور صغرا مذکر ہے. میں نے کہا مذکر کیسے ہے؟ اب مجھے آپ بتائیے ان کا مذکر کیا ہوگا, کبرا اور صغرا کا؟ یہ تو مؤنث ہے. ہوگا. نو, مذکر کیا کس وزن پہ آئے گا؟ کبرا تو مؤنث ہے, فعلا کے وزن پہ ہے نا, فعلا کے وزن پہ. کبیر ہوگا خالی, یعنی کبیر بھی نہیں ہوگا, وہ تو صفت کا صیغہ ہے نا. نو, اکبر, اکبرو, افعلو کے وزن پہ. افعلو اور فولا, افعلو. کلاسز کو مس نہیں کیا کرو, ٹھیک ہے, یا ریکارڈنگ بھی سنا کرو, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا آپ کو, اور نہیں تو ریویژن ہو جائے گا آپ کا. آپ کو سب پتہ ہے اکبر و افعلو کا وزن ہے, کبرا جو ہے یہ فولا کا وزن ہے, صغرا, بشرا, جتنے بھی آپ کے آتے ہیں. اس کے اور بھی وزن ہوتے ہیں لیکن مین وزن یہی یوز ہوتا ہے فولا کا, مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے جو وزن یوز ہوتا ہے وہ فولا ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے پھر ایکسیپشن کیا ہوگا, جیسے موسیٰ, موسیٰ بھی کیا ہے فولا کے وزن پہ, لیکن وہ تو مرد کا نام ہے نا, مؤنث تو نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کا ہوتا ہے کہ طلحتو, تو اب عائشہ تو مؤنث ہے تو طلحتو بھی گول تا کے ساتھ مؤنث تو نہیں ہو جائے گی نا. نہیں. سینس یوز کرنا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. کامن سینس جو ہے نا وہ, اور ایکسیپشنز کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا, یہاں پہ میں پتہ نہیں کہاں پڑھا رہی تھی. ہاں, الف التانیث, تو مؤنث ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دوسری علامت ہوتی ہے الف التانیث. پہلی ہوتی ہے ریئل مؤنث, حقیقی مؤنث. اس کی کوئی مثال دیں گے حقیقی مؤنث کی؟ اختن, ہاں, یہ ریئل جس کا پیر ہوتا ہے نا, تو یہ حقیقی مؤنث کہلاتی ہے, ریئل مؤنث. اور پھر اس کے بعد جو آپ کی ہوتی ہے وہ علامتی مؤنث ہوتی ہے. علامتی مؤنث جس کو ہم اس کی سائن سے پہچانتے ہیں, علامت سے پہچانتے ہیں. تو اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے تائے مربوطہ والی جو 95% ہوتی ہے, اور دوسری الف التانیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الف التانیث تھوڑے ایڈوانس لیول پڑھایا جاتا ہے, تائے مربوطہ تو بیسک لیول پہ سب جانتے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا ہے, بیسک لیول ہے. ہاں, مؤنث کا خود بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مذکر سے جیسے مسلمون سے مسلمتن بنا لیتے ہیں, اور پھر بنا بنایا بھی آتا ہے جیسے عائشہ تو آتا ہے. تو تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اچھا, یہ آپ مجھے بتائیں, مفردن اس میں بھی نہیں آ رہا, اس کا پیر بھی نہیں ہے, اور اس میں بھی نہیں آ رہا ہے نا. جی. اب تیسری جو ہماری مؤنث ہے وہ سماعی مؤنث. جی, جو جو نفس. ہاں, جو عربوں سے, جس کو عربوں نے مؤنث کہا ہے. جی. تو مثلا عربوں نے کس کس کو مؤنث کہا ہے؟
अरबों ने, अच्छा अलिफ पेड़, हम अलिफ ममदूदा की तरफ अभी नहीं गए लेकिन अभी जाते हैं, ठीक है जाते हैं। तीसरी चीज है मुअन्नस समाई, और क्या ये मुअन्नस समाई है? मुअन्नस समाई में ग्रुप्स बनाए इन्होंने, है ना? जी अब उन सारे ग्रुप्स में ये नहीं आता, वो ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। जैसे आपके बॉडी के पास जो पैर की शक्ल में होते हैं वो सारे मुअन्नस होते हैं, ऐनुन, उजुनुन और रिजलुन, ये सारे क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं, वो कहते हैं। इसी तरह जी जहन्नम के सारे नाम मुअन्नस होते हैं, जहन्नम खुद भी मुअन्नस है, और बाकी जितने जहन्नम के नाम कुरान में आते हैं वो सब मुअन्नस है। इसी तरह वो कहते हैं कि कंट्रीज के सारे नाम मुअन्नस होते हैं। फिर जो नेचर की सारी चीजें, जैसे समा उन, है ना, समा उन होता है, समा ऊ नहीं होता। आपने इसको इस कैटेगरी में नहीं डालना अलिफ ममदूदा वाली में कि अलिफ के बाद हमजा आ गया है। इसके ऊपर तनवीन आ रही है और इसके ऊपर तनवीन नहीं आती अलिफ ममदूदा के ऊपर। ये आपका जैसे सहरा जी ऊ, हमरा ऊ, है ना, जी ये है, सही है। तो इसमें एक पेश आती है और इसमें दो पेश आते हैं, जैसे समा उन, और भी लफ्ज हैं जैसे अल अर्द और शम्स, है ना, अल अर्दु भी मुअन्नस है, शम्स भी मुअन्नस है। तो ये नेचर में जितनी चीजें होती हैं ये आपकी, ये भी मुअन्नस होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बाकी उन्होंने कुछ वर्ड्स भी बताए हैं कि ये मुअन्नस है। मसलन नफ्स मुअन्नस है ना, नफ्स भी मुअन्नस होता है। उसके बाद वो जी कहते हैं, हाँ दारुन भी वो कहते हैं मुअन्नस होता है। दारुन क्या होता है? घर होता है ना। वैसे तो बैतुन मुजक्कर होता है जी लेकिन दारुन क्या होता है? मुअन्नस होता है। तो ये उनमें भी नहीं है, उस ग्रुप में भी नहीं है, समाई ग्रुप में भी नहीं है। तो जो तीनों में नहीं आएगा, हकीकी मुअन्नस में नहीं आएगा, अलामती मुअन्नस में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, उस पे गोलता आ रही है ना उस पे अलिफ तानीस आ रहा है, और फिर समाई मुअन्नस में भी नहीं आ रहा, वो मुजक्कर होगा। जब जी वो मुजक्कर होगा तो उसकी जमा भी क्या बनेगी? मुजक्कर बनेगी। अब ये नहीं बात भूलना, जैसे दुलारुन मुजक्कर है तो दुलारातुन मुअन्नस नहीं हो जाएगा। जी अगर आपका वाहिद मुअन्नस है तभी आपका अलिफ ता वाला मुअन्नस होगा, ठीक है। अच्छा जी जी, अब आगे चलते हैं हम। ये हो गया। अच्छा, अलिफ ममदूदा क्या होता है? अलिफ ममदूदा जो होता है, जैसे आपका सहराउ, इसका वजन होता है फअलाउ। अच्छा, फअलाउ ये वजन होता है इसका। इस पे हमजा आता है, अलिफ और हमजा आखिर में आता है, और उसके ऊपर पेश आता है। ये वजन याद रख सकते हैं। एक होता है अफअलू, इसका भी मुजक्कर जो है ना अफअलू के वजन पे बनेगा। इसका मुजक्कर भी जो बनेगा अलिफ ममदूदा वालों का फअलाउ, इसका भी जो मुजक्कर बनेगा वो अफअलू के वजन पे बनेगा, और इसका भी जी मुजक्कर किस वजन पे बनेगा? अफअलू के वजन पे बनेगा। जी ये मुअन्नस का वजन है, ये अलिफ तानीस है, मुअन्नस का अलिफ लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसका जो मुजक्कर होगा वो अफअलू। जैसे आप अभी हमराउ कह रही है ना, तो क्या बनेगा मुजक्कर? अहमरु अहमरु, अफअलू के वजन पे। हमराउ, अब हमराउ क्या है? ये फअलाउ के वजन पे है। इसमें जो अलिफ ममदूदा होता है, ये वाली जो कैटेगरी होती है, इसके अंदर आपके कलर्स आ जाते हैं सारे, ठीक है, और जो आपके बॉडी के डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। कलर्स में जैसे आप मिसाल याद रखें, अस्वदु, है ना, और जी सौदाउ। अस्वदु क्या है? हजरे अस्वद। हजर क्या है? वो आपका मुजक्कर है, तो उसकी सिफ्त क्या आएगी? वो भी मुन्नस आएगी। यानी हजर मुजक्कर है तो उसकी जो सिफ्त आएगी वो भी मुजक्कर आएगी, ठीक है। जी लेकिन सौदाउ, तो सौदाउ काली के पीछे आपको पीछे मुन्नस लगाना पड़ेगा, जी और वो आप अस्सयारतु लगाएंगे, अस्सयारतु सौदाउ, जी तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो मुजक्कर के साथ, और ये एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, यानी कलर्स भी क्या होते हैं? वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया, सय्यारतु सौदाउ। दूसरा, इसके ऊपर जी अलिफ लाम नहीं लगा सकते, ये फअलाउ के वजन पे बनेगा, तो आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते अलिफ लाम, इसको इसी तरह फअलाउ के वजन पे रखना। जी
तो बहरहाल जितना ये इसमें तो अब ये समझ आ गया आपको मुज़क्कर, ये 3 चीज़ें देखेंगे, 3 बातें नहीं होंगी तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर होगा। मसलन मस्जिदुन है या कलमुन है, ठीक है? आप जी कलमुन को देखेंगे मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वैसे तो आपको पता है कि हाज़ा कलमुन होता है, तो ये मुज़क्कर ही है। किताबुन, हाज़ा किताबुन, कुर्सियुन, हाज़ा कुर्सियुन, आपको पता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज़ आता है जिसको आपने फाइंड आउट करना है, जैसे मुफ़रद को फाइंड आउट करना था ना, जी तो आप इसको कैसे करेंगे कि ये सबसे पहले इसका पेयर है कि नहीं है, नहीं है। फिर इसमें अलामती मुअन्नस में जाएँगे, ताए मरबूता भी नहीं है, अलिफ तानीस भी नहीं है, तो उसमें भी नहीं, उस वाली कैटेगरी से भी निकल गया। अभी समाई मुअन्नस में जाएँ तो उसमें भी है, अरब लोग इसको मुअन्नस नहीं कहते, जी तो ये मुज़क्कर हो गया। जब तीनों कैटेगरीज़ में नहीं जाएगा तो ये मुज़क्कर हो जाएगा। इसको डिक्लेयर कर दें कि ये मुज़क्कर। इसी तरह मस्जिदुन भी है, उसको भी आप इसी तरह करेंगे। अच्छा, बना यबनी यू, बना ये आपकी इस्तेमाली शक्ल है, असली शक्ल जो होती है वो बना या होती है, तीनों पे ज़बर डलती है, बना या। और ये जी फिर इसको जब हमारा हर्फ इल्लत से पहले ज़बर आ जाता है तो हर्फ इल्लत को हम अलिफ में चेंज कर देते हैं, तो इस तरह क्या हो जाता है, इसको बना पढ़ा जाता है फिर, या फिर बना लिखा जाता है, लिख भी सकते हैं आप, बना जी लिख भी सकते हैं, हमारे मुसहफ में लिखा होता है। फिर ये यबनी यूं होता है लेकिन यबनी पढ़ा जाता है। फिर मस्दर क्या बनता है, बिना उन, छत, ये बिना मस्दर है और ये फियाल उन के वजन पे है। फिलहाल फि, बिना जी फियाल जी जैसे मैंने फिराशुन भी बताया था ना, तो जी ये जी फियाल उन के वजन पे है और इस्मुल मफूल का मानी दे रहा है, इस्मुल मफूल का मानी दे रहा है, यानी बिच बुलंद की हुई चीज। बना का मतलब क्या होता है, कोई चीज बनाना, रेज करना, है ना? जी तो फिर छत जो है ना वो भी बनाई जाती है, रेज की जाती है, बुलंद की जाती है। आसमान को अल्लाह ने छत बनाया, तो छत जो होती है वो यानी जो चीज ऊंचाई पे होती है जिसको ऊंचा बनाया जाता है वो, तो ये इस्मुल मफूल का वजन है। इसको यानी बनाई हुई चीज, बिछाई हुई चीज, बुलंद की हुई चीज, बिछाई हुई तो फिराशन होगा। अच्छा, फिराशन भी कह सकते हैं। अच्छा, फिराशन आया कुरान मजीद में, वो क्यों आया है फिराशन, वहां पे वो मफूल बन रहा है। बिना अन आया, वहां पे वो मफूल बन रहा है। अभी देखें, फिराशन में जब आप लगाते हैं ना, ये आपके छोटे छोटे ज़हन है ना, आप फिराशन जब करते हैं, फिराशन दो ज़बर लगाते हैं तो आगे अलिफ ऐड होता है, ठीक है? फिराशन से फिराशन जब आपने बनाया तो आपने अलिफ ऐड किया, लेकिन जब बिना उन से आपने बिना अन बनाया तो आपने अलिफ ऐड नहीं किया। कुरान मजीद में देखिएगा, सिर्फ हमजा पे इस तरह दो ज़बर लगा देते हैं, बिना अन। क्यों नहीं किया? यहाँ पे अलिफ ऐड क्यों नहीं किया? यहाँ तो किया आपने। अब सोचें, जैसे आपका होता है जी मा उन होता है ना, मा उन होता है, तो इसका इसकी इस जो नए नस्बी हालत तो क्या होगी, मा अन। तो हमारा कायदा क्या है कि दो जबर के बाद अलिफ ऐड करते हैं, जी लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पहले से एक जो है वो आगे आ रहा है ऑलरेडी, हमजा से पहले एक आ रहा है, तो जी हम इसको दोबारा नहीं। इसी तरह समा उन है, तो हम क्या करते हैं, समा उन से समा अन जब बनाते हैं तो आगे इसी तरह बना देते हैं, अलिफ ऐड नहीं करते, क्योंकि हमजा से पहले एक अलिफ ऑलरेडी आ चुका है। तो जी अरब अरब जबान में दो जो हमजे या दो अलिफ जो होते हैं वो एक वर्ड में, दो अलिफ या दो हमजे एक वर्ड में बहुत बुरे समझे जाते हैं, नहीं ला सकते। तो जब पहले से एक आ गया है तो फिर हम एक और हमजा आगे अलिफ ऐड नहीं करेंगे। देखिए इतना बड़ा हो जाएगा। कभी इस तरह देखा है आपने वर्ड, मा अन, बिना अन, इस तरह कभी देखा है? कभी नहीं होता, लफ्ज बहुत बड़ा हो जाता है। पहले से एक हमजा से पहले अलिफ आ रहा है तो आगे नहीं और ऐड करेंगे। अच्छा, एक और एक्सेप्शन होता है जिसमें हम दो जबर लाएं तो वो हम अलिफ ऐड नहीं करते। एक तो एक्सेप्शन ये हो गया ना कि अलिफ, हम अलिफ और हमजा जो है, हमजा से पहले अलिफ आ जाए तो फिर अलिफ ऐड नहीं करते। एक एक्सेप्शन तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा जो है ताए मरबूता आ जाए, जन्नतुन,
اور اس کو پھر ہم دو زبر ایسے ہی لگا دیتے ہیں, الف ایڈ نہیں کرتے. جنتن کیسے لکھتے ہیں؟ دو زبر لگائیں. رول ہمارے پاس کیا ہے کہ دو زبر آئیں تو ہم آگے الف ایڈ کرتے ہیں. جی. لیکن دو ایکسیپشن ہے اس رول کی. ایک تو الف اور حمزہ آ جائے تو پھر الف ایڈ نہیں کریں گے دو زبر لگاتے ہوئے, اور ایک گول تا آ جائے تو. منیبا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. نبیہ کو بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ. چلے صحیح ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے, جی. یہ بھول جاتی ہیں نا, اس لیے میں ریویژن کروا رہی ہوں. تو ماں ان کے اوپر آپ ڈائریکٹلی دو زبر لگا دیں گے, آگے الف ایڈ نہیں کریں گے. سما ان کے اوپر بھی نہیں کریں گے کیونکہ پہلے حمزہ سے پہلے ایک الف آ چکا ہے. لیکن جی. فراشم میں تو نہیں آیا نا, نہ حمزہ آیا نہ پہلے الف آیا, لیکن حمزہ تو نہیں آیا نا اس کے آگے. اور ویسے بھی فراشم میں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں آیا. فراشم تو جیسے کتاب ہونا ایک نارمل لفظ ہے نا, کتابن کتابن ہے نا. جی. تو جو نارمل والا ہوتا ہے اس میں تو ہم ایڈ کرتے ہیں, دو زبر لگاتے ہوئے الف ایڈ کرتے ہیں. قلمن قلمن ہے نا, کرسیون جی. کرسین. لیکن جب الف اور حمزہ آ جائے تو پھر ہم ایڈ نہیں کرتے ایک اور حمزہ, ٹھیک ہے, صرف سمپلی دو زبر لگا دیتے ہیں. دوسرا جنتن جنتن یہ ہو جائے گا. جی. اس رول کے دو ایکسیپشن ہیں. اچھا, پھر چھوٹی سی حدیث ہم انشاءاللہ جلدی سے کر لیں گے. بنا ابھی مسجدن جدیدن فی قریہ. اب اس میں مجھے آپ ذرا بتائیے, انالیسس کریں اس کا. بنا کیا ہے, ابھی کیا ہے, مسجدن کیا ہے, سب بتائیے. بنا أبي مسجدا جديدا في قريتنا. بنا فعل ہوگا, اس کا فاعل وہ ابھی ہے. ابھی کیا بنے گا؟ فاعل. فاعل. ابھی تینوں حالتوں میں ابھی ہی ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے موسیٰ تینوں حالتوں میں موسیٰ ہی ہوتا ہے. جی, کیونکہ لیکن اس یہ کے. آپ کا ون ورڈ نہیں ہے, جی. یہ مائی فادر ہے, یہ دو ورڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ جی. میرے ابو, یہ ون ورڈ نہیں ہے, یہ مرکب اضافی ہے. جی. جی. مرکب اضافی بن کے فائل بن رہا ہے. تو جب آپ کا یا متکلم کی طرف کوئی بھی نون جو ہے, وہ کوئی بھی نون, کتابی کتاب ہے نا, اب وہ کتابی میری کتاب, تو جب بھی یا متکلم کی طرف کوئی نون مضاف ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ تینوں حالتوں میں کتابی 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 ہی رہے گا. ہم نے پڑھا جی. تھا نا, جدی 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 پڑھا تھا نا, میرے دادا جی. جی. میرے دادا میرے دادا, تینوں حالتوں میں, رفع نصب جر تینوں میں. تو اسی طرح ابھی ابھی ابھی, تو بنا ابھی اب یہ فائل بن جائے گا. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا بن رہا ہے یہ, کیونکہ جی. یہ تو فائل بن نہیں سکتا. اور اگر آپ ضمیر کو بنائیں گے فائل, تو وہ ضمیر کدھر جائے گی؟ پیچھے. کہاں جائے گی؟ وہ تو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے, کوئی ہے ہی نہیں پیچھے لفظ. تو یہاں پر آپ ابھی کو فائل بنائیں گے, مسجدن جدیدن, یہ مرکب توصیفی بن کے کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول, کیونکہ زبر آ رہی ہے, اس لیے زبر آ رہی ہے. اور جب یہ دوسرا والا جو ہوتا ہے, یہ پہلے والے کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے. فی قریۃ جی. کیا بنے گا؟ یہ مطلق بنے گا. کیا بنے گا؟ دوبارہ بولیں. مطلق. ہاں, متعلق متعلق. متعلق فعل. مطلق جو ہوتا ہے نا, جی. مفعول مطلق ہوتا ہے. مطلق کا مطلب ہوتا ہے ایبسولوٹ, ایبسولوٹ وہ دوسری چیز ہوتی ہے. فی قریتنا, یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ ہے, اور فی سے ملٹیپلائی ہو کے یہ پورا مرکب جاری بن کے. مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں. تو یہ کس کے متعلق ہیں؟ جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے متعلق ہوگا. جملہ اسمیہ ہوگا تو پھر یہی جار مجرور متعلق کے خبر بنیں گے. صحیح ہے. اچھا جی. آگے پڑھیے. بنا بنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الکعبۃ. ہاں, بنا فعل ہو گیا. بنا ابراہیم کیا بنے گا؟ فاعل. ہاں, فائل بنے گا. علیہ الصلاۃ والسلام کیا بنے گا؟ یہ ڈیفرنٹ کلر میں لکھا ہوا ہے, یعنی جملے سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, جملے میں اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے. جی. تو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں نا, اب وہ جملے میں کوئی پارٹ نہیں بن رہا ہوتا, وہ ہم احتراماً کہتے ہیں, رحم اللہ ہے نا. تو وہ جو ہوتا ہے اصل چیز ہے فعل فاعل, اور یہ کعبہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. صحیح ہے.
تو یہ آپ کا جملہ بن گیا نا. اب یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. جی جی آپ نے پڑھا ہے, کبھی سنا ہے پہلے معترضہ؟ یہ بیچ میں اس کو جملہ, یعنی اس کا کانٹیکٹ سے قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایک بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور بیچ میں کوئی دوسری بات لے آتے ہیں اور پھر آگے پورے وہی پرانی بات کنٹینیو ہو جاتی ہے. تو وہ جو بیچ میں دوسری بات لے آتے ہیں نا, اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. بیچ میں ایک بات کرتے کرتے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک کوئی چھوٹا سا جملہ کہہ دیتے ہیں, اور وہ جملہ اس ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا, بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ ایک بیچ میں بات کر دیتے ہیں. ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں, انگلش میں بھی کرتے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی بات کرتے کرتے بیچ میں کچھ ایسا جملہ بول دیتے ہیں, پھر ہم واپس اپنی بات شروع کرتے ہیں. تو وہ جو جملہ ہوتا ہے وہ معترضہ کہلاتا ہے. تو اس کی قرآن مجید کی کوئی مثال ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی. یہاں پہ کیا ہے, آگے نمبر 3 پڑھیے. ابنی لی بیتن انشاء اللہ. اب اس میں یہ جب بھی آپ دیکھیں یہ بھی ایک جملہ ہے کمپلیٹ, علیہ الصلاۃ والسلام, یہ کمپلیٹ جملہ ہے. جب جی بھی آپ دیکھیں کسی بھی جملے کے اندر اللہ آ گیا, پہلے حرف جر آ گیا, تو پھر آپ اس کو ہمیشہ خبر بناتے ہیں, خبر مقدم. حرف جر آ گیا, چاہے وہ مرکب جاری بن رہا ہے, چاہے آگے کتنا بھی لمبا جملہ ہے, اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو وہ آپ کی خبر مقدم ہی بنے گا, اس کو آپ کچھ نہیں بنا سکتے آپ. جی ٹھیک ہے. اور اب یہ کیا بن جائے گا, مرکب عطفی بن کے خبر کے بعد کیا ہوتا ہے, خبر کے بعد کیا ہوتا ہے, مبتدا. جب خبر پہلے آ جاتی ہے تو مبتدا بعد میں آتا ہے نا, جی مؤخر. مؤخر. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر, تو دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں, پلس ہو کے جملہ اسمیہ بن جاتے ہیں. تو یہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے. علیہ صلاۃ, ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, ابراہیم کی طرف. الصلاۃ والسلام, ان پر کیا ہو, درود ہو اور سلامتی ہو, دعائیں ہو, جو بھی ہم بولتے ہیں. صلاۃ کا مطلب بہت سارے معنی ہوتے ہیں صلاۃ کے. اچھا, سأبنی لی بیتن انشاءاللہ, اب اس کا مطلب بتائیے. سین آ گیا مضارع کے اوپر. جی soon I will make for me a house inshallah. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سأبنی لی, تو سین جو ہے اس فیوچر میں کر دیتا ہے. I will make, آئی کا میننگ ابنی سے آ رہا ہے, شروع میں حمزہ آ جائے تو یبنی, تبنی, ابنی, نبنی, ہم بنائیں گے, نبنی, ہم بنائیں گے. لی آیا یہاں پر کیونکہ یہاں بھی یا آ رہی ہے نا, تو لی آئے گا. اچھا, پھر اس کے بعد بیتن, یہ مفعول بن جائے گا, اور انشاءاللہ یہ بھی ایک کمپلیٹ جملہ ہے. انشاءاللہ, ان جو حرف شرط ہے, اور شاء فعل ماضی ہے, اور اللہ اس کا فاعل ہے. اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا, یہاں پہ شرط نہیں ہے, یہ صرف اگر کا معنی دے رہا ہے. ان جب جواب شرط آتا ہے تو پھر یہ شرط بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی نہیں بنائیں گے, ابھی صرف اگر کا معنی کریں گے ان کا. چلے, ہوگی حدیث کمپلیٹ ہوگی, ماشاءاللہ. نہیں ابھی ہے. اچھا, اضاحات النحویت, وہ دواد ہا, وضحا, وضحا کا کیا میننگ ہوتا ہے, اس سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے. نحویتن, یہ بھی مضاف مضاف ہے. تو یہ کیا ہے, ایکسپلینیشن آف نحوی. کیا ہوتا ہے نحوی, گرامر کے لیے ہوتا ہے نا. نحو کیا ہوتا ہے نحوی, آپ لوگ ہیں میرے ساتھ, میں اکیلے بول رہی ہوں, بولے جا رہی. روزہ ہے, ہاں فیروزہ, میں ادھر ہی ہوں. ہاں ہاں آپ ہیں نا, چلے میں نے دیکھا کون ہے. تو اچھا, واو دوحا واضح کرنا, ہاں, تو اور اس سے یہ ایزاحاتو نحویتن بن جائے گا, نحوی وضاحتیں. آپ اس کو ایزاحتن نحویتن بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح بھی کر سکتی ہیں, میں بھی ان کا بریک فاسٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے. اچھا, ایزاحاتن نحویتن, تو یہ آپ کی نحوی وضاحتیں. تو مرکب توصیفی بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں غیر عاقل کی جمع ہے نا, تو واحد مؤنث آ گیا. اچھا جناب, من بنا للہ مسجدن, پوری حدیث کیا ہے,
من بنا للہ جو بھی بنائے گا اللہ کے لیے ایک مسجد بن اللہ بنائے گا اللہ جنت لہو بیتن فی الجنتی. یہ کمپلیٹ حدیث ہے. بن اللہ بیتن لہو بیتن فی الجنتی. اب دیکھیں وہ ایک ہے نا رب ابنی لی بیتن. لی پہلے آیا ہے تو یہاں بھی آپ نے لہو پہلے لانا ہے. ٹھیک ہے جی. بیتن جو ہے وہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے. لی بیتن فی الجنت. ہاں اندہ کا بھی آتا ہے نا وہاں پہ. تو اس رب ابنی لی اندہ کا بیتن فی الجنتی. وہاں لی نہیں آتا, وہاں اندہ کا آتا ہے. اچھا من جو ہے یہ شرطیہ ہے. جیسے تم کہتے ہو من عمل صالحا دخل الجنت. من جب بھی آتا ہے شرط کے لیے تو یہ مبتدا بھی بن رہا ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. شرط یہی ہوتی ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, ہے نا. تو جو نیک عمل کرے گا وہی کیا ہوگا, جنت میں داخل ہوگا. تو یہ آپ کی جواب شرط میں فا آتا ہے. فا ضروری نہیں ہے نا جواب شرط میں. ہاں جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو فا آتا ہے. اچھا جب آپ کا 2-3 فعل امر ہوتا ہے تو نہی ہوتا ہے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, تو پھر فا آتا ہے. لیسا آئے اسا آئے تو پھر فا آتا ہے. جواب شرط کے پر فا کچھ شرائط کے ساتھ آتا ہے, ایسے نہیں آتا. صحیح اب سمجھ آئی, ورنہ میں سمجھتی تھی ہمیشہ جملہ اسمیہ پہ واجب ہوتا ہے, وہاں تو لگانا ہی لگانا ہے آپ نے, وہاں لگانا ہی لگانا ہے. فعل امر آئے نہی آئے یا ایک اور ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں استفہام آئے, تب فا لازم ہے. ہاں تب فا لازم ہے. اور اگر جملہ اسمیہ ہو تب فا لازم ہے. اور جب آپ کا ایک اور میں نے بتایا تھا قد آ جائے تو اس کے پر بھی فا آتا ہے. ٹھیک ہے, قد والا جملہ آ جائے تو پھر فا آتا ہے. سین سوفا والا آ جائے تو اس پہ فا آتا ہے. سمجھ آئیے. جی میں سمجھ تو گئی. ابھی اسا آ جائے, یہ فعل جامد ہوتے ہیں اسا اور لیسا. فعل جامد کیا ہوتا ہے, فعل جامد ہوتا ہے کہ جس کا آگے وہ جس بریک ڈاؤن کی ایک ہی گردان ہوتی ہے, ایک ہی آگے گردان دوسری گردان اور تیسری گردان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر یہ ہوگا تو یہ ہوگا. شرط میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تم آؤ گے تو میں آؤں گی, تم وزٹ کرو گے. جیسے ابھی یہ والا جملہ ہے نا, من ذرا زارنی, جو وزٹ کرے گا مجھ کو, زرت ہوں میں وزٹ کروں گا اس کو. یعنی یہ ہوگا تو یہ ہوگا. من اجتہد, جو بھی کوشش کرے گا وہ کیا ہو جائے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. یعنی جو کوشش نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو یہاں پر اجتہد یہ بھی ماضی ہے اور یہ جواب شرط بھی ماضی ہے. یہاں عملہ ماضی ہے اور دخلہ بھی ماضی ہے. اچھا یہ بھی ایک دھیان میں رکھنا ہے کہ جب شرط میں ماضی ہو تو ماضی یا ہے. تو دونوں مضارع بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ تو شرف شرط ہے نا, یہ فعل شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے. اور فا داخل ہوتی ہے وہ میں نے بتا دیا کہاں کہاں فا آتی ہے. یہاں فا نہیں آئے گی کیونکہ یہ ماضی ہے, ماضی پہ فا نہیں داخل ہوتی. ماضی پہ فا نہیں آتی. ماضی پہ قد لگے تو پھر فا داخل ہو سکتی ہے. ٹھیک. مضارع پہ سین صوفہ لگ جائے تو فا داخل ہو سکتی ہے. اچھا یا تو دونوں مضارع ہوں گے یا دونوں ماضی ہوں گے یا پھر وائس ورسا ہوں گے. یعنی ادھر آپ کا ماضی ادھر مضارع ہو جائے گا, ادھر مضارع ادھر ماضی ہو جائے گا. تو 4 ٹائپس تھے, چاروں صورتوں میں آ سکتے. اب یہاں پہ سب میں ماضی آیا من کے ساتھ. ٹھیک ہے. مناقشہ ابھی تو رہتا ہے. مناقشہ مفاعلہ کے وزن پہ اجب اما یاتی, جواب دیجئے اما میں یاتی جو کہ مناقشہ کے معنی بھول گئی. مناقشہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کا ڈائلاگس کہہ لیں, آپ کا مذاکرہ کہہ لیں, مذاکرات جو کلاس کے بعد یعنی ریوائز کرنا. ہاں ریوائز کرنا, دہرانا کسی چیز کو. تو مفاعلہ کے وزن پہ ہے نا.
दो तो दो ये आपका दो पार्टियां, दो बंदे आपस में करें, ठीक है। हाँ, दो बंदे करेंगे, दो ग्रुप्स कर सकते हैं, है ना, मुनाफशा। जी। अच्छा, अब क्या, अजीब अम्मा याती, हाँ, मा जज़ाउ मैं यबनी मस्जिदन लिल्लाह, उस सवाल का जवाब देना है। हाँ, तो इसके जवाब में तो आप हदीस लिख देंगे ना। बिल्कुल। यहाँ से जज़ाउहु शुरू करेंगे, मन, मन मन बना मस्जिदन लिल्लाहि। हाँ, मस्जिदन, लहू मस्जिदन, मन बना लिल्लाही, लिल्लाही हो गया ना, बस लिल्लाही हो गया, मस्जिदन, हम्म, बनल्लाहु बैतन बनल्लाहु, लहू बैतन लहू, फिल। लहू यहाँ पे आएगा, ठीक है, पिछले वाले में नहीं आएगा। बैतन फिल जन्नती। तो आपने पूरी हदीस यहाँ की, ये पता है इसलिए करवा रहे होते हैं कि आपको हदीस याद हो जाए, बार बार लिखें, बार बार बोलें, तो बिल्कुल। हदीस आपको, क्योंकि इतनी छोटी सी हदीस भी याद नहीं होगी। तो हाँ, लोग तो कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। हाँ, ये अगर आपको बिल्कुल। ग्रामर आती है ना, फिर आप बहुत जल्दी जुमला बना लेते हैं खुद ही। और पता है हिफ्ज करने में गलतियां भी कम होती हैं, हम्म, ग्रामर होती है ना तो हम्म, समझ के याद होता है। आप गलती करते हैं, आप पकड़े जाते हैं, खुद ही पकड़ पकड़े लेते हैं। जाते हैं, खुद ही समझ आ जाती है कि ये किस तरह यहाँ होगा। सही। हाँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माजा यबनी, यबनी मुजारे है, यबनी यू होता है लेकिन यबनी पढ़ते हैं। हाँ, यबनी अल्लाहू, अल्लाह ताला, लिमन यबनी मस्जिदन, क्या बनाएंगे, क्या कुछ बनाएंगे अल्लाह उसके लिए, जो बनाएगा मस्जिद हाँ, वास्ते वाइन। उसके, वह आईना, और कहाँ बनाएंगे। तो इसके जवाब में भी आपने पूरी हदीस ही लिख देनी है, हाँ, फिल ठीक है। जन्नह। यस। अच्छा, मनिस सहाबी यू अल्लाजी रवा हाजल हदीसु, हाँ, मैंने देखा नहीं है पीछे। रवा हाजल हदीसु अन हम्म, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाँ, रवा उस्मान रजी रवा हाजल रवा हदीसु, यहाँ से आप ऐसे शुरू करेंगे। रवा हु पढ़ेंगे कि रवा ही रवा जरा हाजिर है। अल हाजल हदीसु मुजक्कर है ना, तो उसकी जगह आप रवाहू भी कर सकते हैं। ठीक है, रवा। यस। अगर पिछले जुमले में आपका आ रहा है ना वर्ड, तो आप रवाहू भी कर सकते हैं। सही। रिवायत किया उसको, आप रवा का फाइल जो लिखेंगे वो उस्मानु लिखेंगे, सही। हुआ जमीर नहीं बनाएंगे, हम्म। क्योंकि हुआ के लिए पीछे तो कुछ आ ही नहीं रहा, हाँ, तो वो सही। आपने नाम आगे लगाना है फिर, ठीक है। ठीक रवा ठीक। हाजल हदीसा, हाजल हम्म, हदीसा क्यों कह रहे हैं, जबर क्यों आ रही है, क्योंकि हदीसु क्यों, ये मफूल है ना। ये मफूल बन रहा है, जब ये मफूल बन रहा है, मंसूब हो रहा है, तो ये हम्म। आपका और आगे जो है आपका, अभी आपने फाइल लगाना है उस्मान नू रजी अल्लाह ताला अन्हा, अनहु, सॉरी, यस। अन भी लगाना है, अन उस्मान, अच्छा। अन भी लगाना है, अन उस्मान। हाँ, उस्मान गैर गैर मुंसरिफ है ना, तो इस वजह से फता ही हाँ, आई। अन के बाद उस्माना मजरूर है, ठीक है, हाँ, रजी ठीक। अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, अगला देखते हैं, मन बना लिल्लाही मस्जिदन, हम्म, जो कौन इस बनाता है। हदीस को कंप्लीट करना है ना अगेन। हाँ, आती हदीस पूरी करनी है। मन बना लिल्लाही मस्जिदन, जो बनाएगा अल्लाह के लिए एक मस्जिद, बना, बनल्ला बना बनल्लाहु लह, बनल्लाहु लहू मस्जिदन फिल फिल लहू जन्नह। मस्जिदन फिल जन्नति। एक दफा मैं आपको हदीस अभी दिखा दूंगी, मनिल मुहद्दिसु अल्लाजी अखरजहु। अब इस हदीस के रावी कौन है, हाँ, रावी नहीं, सॉरी, इसको किसने यानी ऑथराइज्ड किया है, या फिर कह सकते हैं ना, क्या ये बुखारी की है। ये आपकी मुस्लिम से है। मुस्लिम से। अच्छा। रवा, रवाहू मुस्लिमुन, रवाहु मुस्लिम। रवाहू, रवा जब आप करेंगे ना, तो रवा को जब वो या जो है ना आपकी अलिफ में चेंज हो जाती है, रवाहू मुस्लिमुन, ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन क्या बन जाएगा, फाइल बन जाएगा, और हु जो है ये मफूल बन जाएगा। अल अच्छा। मुस्लिमुन भी लिख सकती हैं, मुस्लिमुन, ठीक है, इमाम मुस्लिम जो है उनका नाम, हाँ, रवाहु मुस्लिमुन। अच्छा जनाब, उसके बाद मा मुदारे बना व मस्दरुहु, मस्दरहु, तो मुजारे का, इसका मुजारे क्या होगा और इसका मस्दर क्या होगा, बना या
बनी और बनन, आपने अभी तो पढ़ा बनयन, था। बन बनियन, बनियन बनयन होगा, ये मैंने बना पहले बता रही दिया है, सुन लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ठीक है। बनयन, कुछ ना कुछ मिल जाए तभी बहुत है। हाँ, नहीं, मैं अब सुना भी है ऐसा। अच्छा अच्छा, मुदारे उहू, उसका मुदारे क्या बनेगा बना का, यहाँ पे लिखना है यबनी, यू होता है लेकिन हम हाँ, यबनी लिखेंगे, ठीक है, सही। यबनी। और मस्दरुहू क्या होता है वो, बनियन, हाँ बनयन मैंने बता दिया, बनयन बन बुनियाद, है ना। जी जी, अच्छा, बनियन। ये यूज भी होता है ना, बनई ना हा, है ना, हाँ, बनई ना हा। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में सूरह नबा में आता है ना। तो हाँ, इसमें यूज हुआ है बनई ना, ये असमा माजी, माजी, बनैना, हाँ हाँ बई, माजी यूज हुआ है, माजी बनई ना हा, ये वाला नहीं यूज हुआ, मस्त नहीं यूज हुआ, नहीं ये भी नहीं, कुरान बनैना, चूंकि ना आ बन, गया ना, हमने बनाया। हमने बनाया। तो ये हो गया साहिल जुमल अल आतियता, सही करें। माई यहमलु सालियान, अब इसमें बताएं क्या गलती है। इसमें सुकून आएगा ना उस शर्ट की वजह से। माई यअमल सालिहन, हाँ, वेरी दखल। गुड, यहाँ पे सुकून आएगा। मन शर्तिया, तो मुजारे आएगा तो मजजूम होगा, माजी आएगा तो वो तो मबनी होता है ना, तो वो नजर नहीं आता वो बिल्कुल। नजर नहीं आता। सालिहन वो फी महल्ली जज्मिन होता है, मबनी जो होता है ना, उसका इराब जब बताना होता है तो फी महल्ली जज्मिन कहते हैं। जी बिल्कुल। दखल अल जन्नत, अब ये होगा तो ये होगा, तो ये हम्म, आपका जवाब शर्त बन गया, माजी आ रहा है जवाब शर्त। देखा बिल्कुल। आपने, यहाँ मुदारे आ रहा है और या यहाँ माजी। मुदारे या मादी आई है, जज़ाकल्लाह खैर, यस। हाँ, तो ये अपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों माजी भी पढ़ाए हैं ऊपर, और अपोजिट भी हो सकते हैं। मैं यज्तहिदु नजहा, तो यज्तहिद नजहा, तो जो, ये मुदारे और मादी है। तो इस तरह से भी हो। अब इसमें क्या गलती है बताएं। तो सुकून ना होना हाँ, चाहिए मैं ना साथ। यज्तहिद, और तो कोई गलती नहीं ना, सिर्फ इसी में गलती है, बिल्कुल इसी को सर्कल किया हुआ, नजा सही है। सही। अच्छा, मन जरा नी अजूरुहू, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या मन गलती है। मंदारानी अजूरू, अजूरुहू, आओ पे सुकून नहीं था। अच्छा, अजूरू, यस। अ- अच्छा, अब इसमें क्या है, अजूरू, देखें इसको हम देख लेते हैं, जारा यजूरू, और फिर अजूरू बन गया ना, हाँ, तो अजूरू जो है यजूरू या हाँ, जूरू, यहाँ पे बॉ भी आता है और रा भी आता है, यजूरू। अब हाँ, इसी से अजूरू बन गया। जब हम इसके ऊपर मन लगाएंगे, हाँ, हाँ, जब इसको हम मजजूम करेंगे ना, ये तो ऑटोमेटिक ही मजजूम होता है ना, जी जी। ये जो जवाब शर्त होता है ये मन की वजह से नहीं हो रहा, हम्म, जवाब शर्त वैसे ही मजजूम हो जाता है, अच्छा, तो बगैर, अजू, हाँ बगैर कुछ लगाए। इसको ये वाला जो है ना, सिर्फ इसको मजजूम कर रहा है, फी सही। महल्ली जज्मिन, माजी को। ये तो हम्म, खुद ब खुद जवाब शर्त होता ही मजजूम है। तो जब आप इसको मजजूम करेंगे तो दो तो दो अजू इकट्ठे हो जाए ना, क्या? तो आप क्या होगा, इसको गिरा देंगे तो यजुर हो जाएगा हाँ, और अजुर हो जाएगा। तो यानी ये सही। जब हम इसको करेंगे ना, यहाँ पे सुकून लगाएंगे, मजजूम हम्म, करेंगे, तो फिर दो साकिन तो इकट्ठे हो गए, तो इसको गिरा देंगे तो अजुर हो जाएगा, अजुर जज़ाकल्लाह, हो। मैंने गौर नहीं किया था कि इसमें पहले है ना मादी है फिर मुदारे है, और मादी का हम्म, तो नजर नहीं आता, और मुदारे का है, इसमें हमें नजर आया जब है तो शुरू हमें में ध्यान हमजा दिया। लग जाए ना, हाँ बिल्कुल, वो तो मुदारे हो गया। वो मुदारे हो जाता है या अमर हो जाता है। बिल्कुल। अजूर हूँ, ये मुजारे हम शर्त, जवाब शर्त मजजूम हो रहा है। तो देखिए हमें कितना रिपीट करने की जरूरत है ना। बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा, मैंने तो ये बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया था। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे हाँ, मजजूम करेंगे, आपको ये नहीं पता था कि इसको मजजूम करना है। जवाब बिल्कुल। शर्त हमेशा मजजूम होता है, जब आप इसको मजजूम करेंगी तो दो साकिन आ जाएंगे, हाँ, तो फिर वो तो उसको अदखिल को उसमें गिरा करके देते हैं, उसकी शामत आती है, उसको गिराते हैं, अजुरहू हो जाएगा। सही है। बिल्कुल। तो अच्छा, अदखिल कुल्ला कलिमतन मिम्मा याती फिर जुमलतिन मुफीदतिन, जुमला मुफीदा क्या होता है, मतलब जो मुफीद जुमले को जुमला, सेंसिबल हाँ ना। सेंसिबल जुमला। अच्छा, अदखिल दाखिल करो,
दाखला यदखुलू से बना हुआ है या किसी और से बना हुआ है? दखिल अमर है, ये अफल बाब अफाल से है, अदखला युदखिल बाब फाल से। बाब फाल से, यस। अच्छा, अदखिल हो जाएगा। ये जबर जो आपको बता रही है ना, हमजा से कतई आ रहा है, तो ये उसी में आता है। तो अगर हम दाखला यदखुलू से बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, अमर क्या बनेगा, उदखुल बनेगा। उदखुलू, उदखुली, है ना, दाखिल हो जा मेरी जन्नत में, तो वो अमर बनेगा उदखुली। तो सूरत फजर की आखिरी आयत बहुत प्यारी है, उसमें आता है ना उदखुली, अदखुली फी इबादी, इसमें फा लगा दिया, फी इबादी वदखुली जन्नती। जन्नती। तो जन्नती में फी नहीं आया, लेकिन इबादी में फी आया है। इसके पीछे भी रीजन है, बहुत बड़ी प्यारी बात है कि जन्नत जो है उसके पीछे फी नहीं आया, लेकिन वो क्या? इबादी इबादी के भी पीछे भी फी आया है। तो फी जन्नत में तो इबादी, दाखिल, जिस चीज में दाखिल हो सकते हैं ना, या जो चीज बाउंड्री में होती है, जैसे मदरसा होता है, तो जरूरत नहीं होती है वहां फी लगाने की, फिल मस्जिद दी, है ना, जरूरत नहीं होती, आप ना भी लगाएं तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, लेकिन जो चीज जिसमें आप दाखिल नहीं हो सकते, इबाद में आप दाखिल नहीं हो सकते, उसके अंदर तो नहीं घुस सकते ना, कुछ बाउंड्री तो नहीं, चार दीवार, तो वहां पे फी लगाना जरूरी होता अच्छा, है मुझे जी। ये नहीं पता था, हाँ, सुभान बस जेहन में रख लें और फिर आपको कोई ना कोई और भी बता देगा, कहीं ना कहीं से सुन लेंगे या कहीं पढ़ लेंगे, बिल्कुल। तो फिर दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपको, या मैं ही शायद करा दूं कहीं आएगा तो। हमें कुरान मजीद का ना कम अज कम 30 पारे का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन टाइम मैं इतना कम सोच रही हूँ होता एक है। दिन जैसे आज हमने मेरा बिल्कुल हदीस दिल नहीं रखा चाह है रहा वो था, भी रख लें। मैंने कहा मैं अपने गले को थोड़ा आराम दूं, फिर बच्चियां आई हुई थी तो मैंने कहा चले, मैंने फिर ग्रुप में भी डाल दिया, मैंने कहा जिसको आना है आ जाए। तो हमने पढ़ ली हदीस, आज मैंने एक ही हदीस पढ़ानी थी, क्योंकि मैं 3 चीजें उसमें डिटेल बता देती हूँ ना, सिर्फ पढ़ाती तो नहीं हूँ। हाँ जैसे जी, अभी यहाँ पे अदखिल के बारे में डिटेल बता दी, अब कुल्ला क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है मुरक्कब इजाफी बन के, तो मफूल का इराब मुदाफ पे नजर आएगा, है ना, बिल्कुल। फाइल का, मफूल का, सब का मुदाफ के ऊपर नजर आता है। मिम्मा, अब ये 2 वर्ड हैं, या फी जुमलतिन मुफीदतिन, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, और ये पूरा क्या बन रहा है, मुरक्कब जारी बन रहा है, और फिर मुरक्कब जारी बन के ये मुतालिक बन जाता है फेल याती का। अब याती का माजी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अतायाती, यस। अतायाती। अतायाती कैसे लिखेंगे मुझे बताएं? अता में भी या लिखते हैं ना, अतायाती के। हाँ, अच्छा, जिस तरह यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, एक जबर, खड़ा जबर लगाते हैं ना। हाँ खड़ा जबर लगाते हैं, क्योंकि या हम्म, से ये आपका आता या है ना, हाँ, तो ये तो दोनों खड़ी मिलके जबर। अगर ना भी लगाए ना, फर्ज करो अरब लोग नहीं लगाते, वो इस तरह अता, लिखते आता, दोनों जबर ही लिखते हैं, तो पढ़ा तो अता ही जाता है ना, अता ही तो नहीं बिल्कुल, पढ़ा जाता ना, नहीं, तो बिल्कुल, अता ही पढ़ा जाता है। और अगर 3 लेटर हैं तो मुजारे में जबर आएगी, या ती, है ना, जी बिल्कुल। यफ अलू, यदरिबू के वजन पे, या ती, यती, यस। दरबा यदरिबी है, यदरिबू है ये, अता अता या ती, अता या तीयू। बस है, जी जी। अच्छा, बना का क्या बता रहे हैं, जुमला बनाना है, बना का जुमला बनाइए, कोई भी जुमला बना दें, वही हदीस ही दोहरा लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, या फिर बना, मान बना, अखी भी कह सकते हैं, मेरे भाई ने बनाई, क्या बनाई, एक घर बनाया, कैसा घर बनाया, नया बनाया, नया घर बनाया, और कहाँ बनाया, फीकर यतीना, फीकर हाँ, यती भी, बनते फीकर ही यती भी लिख सकती हैं, फिल करियती ना, भी लिख, बोलिए, खरियती, फिल बना करिए, अखीही बना, बैतन जदीदन फी बना, करियती। बना अखी, ठीक है, बना अखी, बना अखी, अखी, या के साथ आएगा। हाँ अखी मेरे भाई ने बनाया, फाइल बन जाएगा। हम्म, आगे क्या बनाया, बैतन, बैतन जदीदन, बैतन क्यों बैतन, ला रहे हैं, क्योंकि ये आपका मफूल बन रहा है, और जदीदन भी क्या है, ये मफूल बन रहा ये से है। बना अखी बैतन जदीदन फी, फी करियती या फिल करियतीना, करियती, फिल फिल, करियती, फिल, अच्छा, अल आएगा, ठीक। करियती कर दे अगर मुरक्कब जारी लिखना है।
اور صحیح اگر اس کو مضاف بنانا ہے تو فی قریتنا ہو جائے گا. یہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا, جی بالکل بالکل سوچ کے بنانا ہے. گرامر اسی لیے اچھی طرح بیس بناتے ہیں پہلے اپنا کہ یہ جملے بنانے آسان ہو جائے. ابھی ہاں اس کا جملہ یہاں لکھنا چاہیے تھا مجھے. اچھا من شرطیہ کا جملہ بنانا ہے ابھی. من دخل جنت, ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا ہوں، دو ماضی کے ساتھ. ہاں ہاں کوئی بھی بنائے. من حرف شرط ہے. ہم، ہوں، من اجتہد نجح. اجتہد نجح. بس من اجتہد, اجتہد. من اجتہد نجح. اجتہد, اجتہد ماضی ہے. کیا ہے وہاں پر اجتہد ہے نا, کیا اجتہد ہے نا, اجتہد اجتہد امر ہے. ہو گیا نا. نہیں ہمیں تو من کی وجہ سے وہ جو ہے من جاہد نہیں, نجح. وہاں پہ زبر آئے گی من کے بعد. ہاں زبر آئے گی. من اجتہد, یس اج نجح. ہاں نجح, دونوں ماضی ہے نا. ہاں بالکل, یا پھر من جہد نجح. ہاں نجح یہ بھی کر. اجتہد, اجتہد باب افتعال سے ہے. یہ حال تو سے من اجتہد نجح, من جہد نجح بھی لکھ سکتے ہیں. اور من جدہ وجدہ بھی لکھ سکتے ہیں. من جدہ, بالکل. من من جدہ وجدہ محال. وجدہ. ہاں من نبتا ثبتا. اب ماضی کو ضرورت نہیں ہے اس کو زوم من کرنے. زرع من نبتا ثبتا. ثبت, اور جس نے بویا وہی کاٹے گا. من نو نو, زرع نہ من نبتا کا مطلب ہے کہ جو اگ گیا. وہ قرار من, پکڑ گیا. ہاں وہ قرار پکڑ لے جائے گا. نبتا, من نبتا. اب جو اگا ہی نہیں, جو زمین میں سڑ گیا ہے. ایک بیج ہوتا ہے جو زمین میں جا کے بالکل سڑ جاتا ہے, پودا بنتا ہی نہیں نا, یس. یعنی جس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. من نبتا ثبتا. اگر ایک دفعہ اگ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین پھاڑ کے باہر نکالتے ہیں, اتنی اس میں طاقت آ جاتی ہے, اور پھر وہ کراڑ پکڑ لیتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے عربی جملے ہیں ہمیں. تو من ثبتا. ہاں اب یہاں بھی اوپر من شرطیہ کا بھی بنا لیتے ہیں. یہ بنایا نا ہم نے ابھی آگے تو میرا خیال اکمل الحدیث, اکمل للحدیث, یہ مفعول بن رہا ہے. اور یہ اچھا اب یہ بتائیے من حدیث دیکھنی پڑے گی. من بنا للہ, ہاں بیتن, بیتن بنا اللہ بن اللہ لہو لہو بیتن, فی الجنہ. بیتن, بیتن. بن اللہ, یہاں بھی بیتن مفعول بن رہا ہے نا. بن اللہ بیتن, یہ متعلق فعل بن جائے گا. فی الجنتی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جنت میں آپ کا کیا ہے, فی آر ہے, لیکن ہٹانا بھی صحیح ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فی المدرستی, دخل ابراہیم فی المدرستی, تو فی لگا بھی سکتے ہیں اور فی ہٹا بھی سکتے ہیں. تو ہم اس طرح یہ حدیث میں تو نہیں بولتے, لیکن ہم جیسے دخل ابراہیم بیتن, بیتن بھی, تو فی البیتن بھی ہو سکتا, فی بیتن بھی ہو سکتا ہے, فی البیتی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ حدیث آپ کی کمپلیٹ ہوگی. میں نے ایک ہی حدیث کرانی تھی آج, اور اس پہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے. ہم ایک ہی کر سکتے ہیں, دو نہیں کر سکتے, پھر زیادہ ہو جاتا ہے. بس اس کا مصدر آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ تھوڑا سا بنا یہ ذرا سا یاد رکھنا مشکل ہے. بن ین ہے اس کا مصدر. یس. اصل میں تو بنی یون ہوتا ہے نا, یہ ین ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم ماضی اور مضارع لگا کے بتاتے ہیں تو پھر بن ین ہو جاتا ہے. بنا ان نہیں ہوگا, مصدر نہیں ہوگا. بنا نہیں ہوگا, وہ تو مفعول ہے. چھت, یہ چھت, یاد رکھتا ہے ہاں. واقعی. بنا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا کوئی چیز, بلند کرنا. بنا تو عمارت کو بھی کیا کہتے ہیں, بلند کیا جاتا ہے نا. اس کی پہلے بیس بنائی جاتی ہے, اس کو اٹھایا جاتا ہے, پھر اس سے بلڈنگ اٹھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اٹھانا, اسی سے پھر بنا ان کیا بن جاتا ہے, اٹھائی ہوئی چیز, اسم المفعول بن جاتا ہے. جیسے فراشن, بچھائی ہوئی چیز. فرشن ہوتا ہے نا, فرش, تو اسی سے فراشن کیا ہوتا ہے,
फियालन के वजन पे आपका इस्मुल मफूल बनता है बिछाई हुई चीज। ये इस्मुल मफूल है, आला तो नहीं है, इस्मुल मफूल। नहीं नहीं, इस्मुल आला नहीं है, फियालुन। फियालुन। फियालुन के वजन, फियालुन किसका वजन है मुझे जरा बताइए। ये यही मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ये इस्मुल मफूल, वैसे तो आप देखें तो फियालुन, मेरी बात सुने, एक है ना वो आपका बाब मुफाला, बाब मुफ, जिहादुन होता है ना, वो मस्तर होता है हाँ वो तो। हाँ, कितालुन है ना, ये, कितालुन, तो वो जो है वो तो मस्तर है, ठीक है, लेकिन इसी के वजन पे आपका बनता है इस्मुल मफूल भी। बस इसको लिख लें कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फिराशन, फियालुन को मैं पता है आला में डाल रही थी, इस्मुल आला में, तो ये फियालुन इस्म बिनाअन, मफूल है। फिराशन, फिराशन फर्श, बिछाई हुई चीज, और बिनान उठाई हुई चीज, यानी आसमान, छत, ठीक है। ये फियालुन इस्म मफूल है। चलो ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और मुझे भी दे। मैंने एक दिन गले को आराम दीन दिया तो मुझे यही होता है कि क्लास हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, किसी न किसी को फायदा होगा, सुनेगा, किसी का रिवीजन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो नियतें देखते हैं ना, एक जब एक बहुत तकलीफ उठाने से बहुत सौ को फायदा हो जाता है ना। आमीन, तो बिल्कुल। बस अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अच्छा, यहाँ पर आपका एक मैं चीज बताना चाह रही थी, मैं यजतहिदु, या तो मुजारे बनाए ना, हम्म इज्तहद, इज्तहद ना बनाए। हम्म अब यहाँ पे मुजारे है तो मन की वजह से ये फेल शर्त जो है, ये तो मजजूम होना ही होना है ना मन की वजह से। यस, तो मैं यजतहिद नजहा, ये माजी है, ये इसको मजजूम नहीं कर सकते। ये हाँ, ये ये फी महल, महल्ली मजलूम है। यस, हाँ ये फी महली जज्मिन होगा, ठीक है, ये जवाब शर्त। जस्मिन। यस, माजी होगा तो फी महली होगा, वरना मुजारे होगा तो नहीं होगा। मुजारे हाँ तो वैसे ही हो जाता है ना। जी जी, हाँ, तो जैसे यहाँ पे हुआ है ना, तो ये फी हाँ, महली नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये तो अब मजलूम देखें की यहाँ माजी आ रहा है तो यहाँ मुजारे आ रहा है। हम्म अब इस वाले जुमले में क्या है, यहाँ मुजारे आ रहा है, यहाँ माजी आ रहा है, हाँ, कह रहा है, यानी बिल्कुल। वाइस वर्सा भी आ सकते हैं। या तो दोनों माजी होंगे या दोनों मुजारे होंगे, या फिर इधर मुजारे होगा उधर माजी होगा, अब या फिर इधर माजी होगा उधर मुजारे होगा। तो दोनों की मिसालें आपने देख ली, जी बिल्कुल। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बात कर देते हैं, आप भी आराम करें, बाकी टाइम में आराम किया करें।